Audio. Below, ang may bola. O magkakaroon sa kanan dumaan.
Last 3 and 30 seconds. Taghol, kumakalit sa ita, kumakalit ka. Claro, yan. 5 seconds. Pasok. Last 3 and 29 seconds. Minor. Sa kanan, dumaan. Perastian. Opo, tumalik. Umito. Tumalik. Tumira. Sabarman, pero may foul. Foul. 15. Cross. Lumika na ito sa para siguro. Magpapal. Para manalo. Let's go. Taghol. Taghol ng Minisate. Kumagayat sa ilalim. Ang tumilig pa sa mga sa itaas. Sumalit may sipit sa ilalim. Press on. Buka. 50-30. Minor. Last 3 and 11 seconds. Minor. Cross. Sumay ka sayaw. Minor sa mga sara. Taghol. Kumagayat pa naman. Papasok. Taghol. Ipa. Wow. Sakta pa na moves. Taghol. Last 2 minutes 59 seconds. Minor. Sa kanan na naman. Dumisate. Umaligid. Bumigay. Umigay. Umigay. Minor. Tayo. Smart play. 1 minute. Ayahan. Minor. 18-15. Taghol na naman. Ano kaya ang balat dito ni Taghol? Umikot. Bumaga. Taghol. Ikot sa kanan. Kalawa. 5 to shoot. Prison. Foul. Early foul. Ayahan. Score. 18-17. Minor. Isang pupos. 2 minutes and 40 seconds. Minor. Sa kanan. Binabahan. Gitna. Umatake. Ikot. Iloy. Tayo. Ayahan. Kita mengerti. Para kita sedikaman sa oras. Paredo. Ambil. Dumisate. Wow. Bang. Illegal. Illegal offense. Stress. Also. Last 2 minutes and 11 seconds. Bawal. Minor. Tumingin pa sa senyas. Wow. Sa kanan binabahan. Sa kita. Tinuloy. Wala. Bang. Push. Claro, yan. Complete. Score 20-22. Minor. Last 2 minutes now. Sa kanan. Binabahan. Agaw dito. Pinol. 2 points. 24. 90. 1 minute 54 seconds. Paredo. Sa kita. Kumakayo. Slow. Fires. Sumamit ang kamay ni Minor. Pasok. 24. 21. Minor. 1 minute 47 seconds. Sa kanan. Kalwa. And the rebound. Taghol. Tumingin pa sa drop. Reset. Papasok. Sa kanan. Gitna. Bumaga. Foul. Push. Claro yan. May tuna. Completo. 1 minute and 30 seconds. Minor. Papasok. Yes, sir! Pasok. 25-23. 1
8, 7, 6. Reset. Wala na siya na 10 seconds. 10 seconds to the line. Last 5 seconds. 5, 9, Gabriela Sitagwan. Siyempre, 8, 7, reset. Pound, papasok, Pareño. Bumigay naman. Balagin ang pwesa ng katawan ni Pareño. Siyempre, right now to 8, 7, reset para kay Pareño. Labas. Nagpasa pa rin natin. Lumabas pa ang dila ni Pareño. Papasok. 7, 6, 5, 4, shoot again. Ikot lang. 5 to shoot. 10. Power naman yan. Push. Wow. 16 personal fouls. Below. Umatake naman. Sa gitna. Tinulong sa butas. Lumabas pa. Reset. Bang. Kita. Ikaw may hawak. 3, 2, 3. Below. Pumalakpak na lang si Below. 36 seconds. Pareño, pinapasok na. Pareño, kumakayo. Anthony, 7, 6, 5, 36 seconds. 10 moves. Pareño, ready score. 28-27. Below, 140. 5 and 20 seconds. Below, sa kita kumakayo. Anthony, tinulong ito. Doing it, pasa rin pa rin. Walang tawag dyan. Good yan, good. Papasok. Ikot. Saka pa naman. Troy. Sinayaw mo. Reset. Sa tatlo. Bingo. Nothing but the net. Binar. 3 points. Pareño. Pareño natin yan. Papasok. Cross. Sumayaw. Pareño. 7, 6, 5, 4, 3. It's round 2. Round 2. Tano. Papasok si Tano. Sa kaliwa. Tano, kumakayo. Siyempre. David, Pemele Pao. Yes, sir. 33, 30. Tano, Pinoy. Tagoy, papasok. Tagoy. Kumakayo. Siyempre. 7, 6, 5, 8, 5. Smart play. Smart move by Tagoy. 17 pounds. Pareño. Ang kay Tano, minor 15. Tano, Below. Mahal-mahal. Aztec ang moves mo. Sa kanan pinabahan. Inaabangan di. Wow! Ikat! Yes, sir! Wow, nice moves. Smart moves by Tano, Below. 34, 31. Ikat! Kinabalo! Gitna! Martina Pwesa! Time to shoot! Shoot! Yes, sir! Pasok! 35, 34.
Taghoy. Ikot. Nagpakita ng moves. Jetlock. 8. 360 moves. Reset. Hindi namas. Papasok. Bumaga. Reset. Foul. Sipe. Rest. Dos tres. Penalty situation. At this 41-37. 2 minutes and 52 seconds. Stand up below. Below here. Ikon. Bumaga. Reset. Last starts. Menor. 2 minutes 35 seconds. Binabahal sa kita. Ikon sa kalawa. Nanatili sa kita. Sherman. 7, 6. Wow! Lumabas pa! Foul! Holding foul! Basically, ang fouls ni Palinyo. Sherman! Kung hindi ka nag-atras ka iba. Travel mo to, travel! Crossover! Taghoy! Kaya! Kinabayo! Kinabayo! Foul! Foul! Wow! 2 minutes 20 seconds. Tara, bilang may bola. Below. Cambia. Cambia tercera. Primera. Jetla. 6, 5, 4, 3. Whistle. Foul. Nabi por. Wow! Saca para Bulls. Ginagawa. Hinagpigpa sa butas. 41. Minor. Last 2 minutes and 3 seconds. Tano, tumingin pa sa hudyat. Crossover, sumayaw. Pinos niya, sigla. Minor. Shotgun, 7, 6, 5. Whistle, foul. Hey! 19 ang fouls ni Minor. Kay Taghoy, 21. Taghoy, sumayaw. Sa kita, pinubahan. Taghoy pa rin. 360 moves, 30. And tumingin pa sa likod si Minor. Tano. Tano. Sets. Attacks. Head time. Last starts. Marinho. 7 to shoot. 1 minute 37 seconds. 5 to shoot. 4 shots. Goal. May dua magkalili. 1 minute and 33 seconds. Taghoy, papasok. Taghoy. Kumakayo. 360 moves. Malakas. Minor, inilawas Minor. Wala kahirap hirap si Minor. Wala tayo naman. Minor, 5. Shoot to me, side pocket. Mahilig niya talaga sa side pocket, Minor. 1 minute 11 seconds. Papasok si Taghoy, cross. Turns, ikot sa gitna. Shot clock, turns, fires, yes sir. 50, 41, 43 seconds to play. Tano, Minor. May panjilipis na tayo dyan. 55, 10 to shoot. Shot clock, 7, 6, 5, 4. Yes sir. 48 seconds. 43. Hey, lumabas pa. 40 seconds. Minor. 2 million pass on its end. 35. Shot clock. 5, 4, 3, 2, 1. Shot clock violation. 26 seconds. Taghoy. Dribble to one. Ang sarap mag-basketball. I-shoot mo lang ball. Ang sarap mag-basketball. 3 points. 17 seconds. 17. Tano, Minor. Shot clock. 9, 8, 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shot clock violation. Last 2 seconds. 2. Last 2 seconds. Appeal. Wala.